پڑھ رہے تھے ایشیا کے اندر ہم جو ہے نا دیکھا ہم نے پہلے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ہم نے پارٹ وہ دیکھ لیا. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، نیکسٹ جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہے ویسٹ ایشیا. کیا بیٹا؟ ویسٹ ایشیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے یہاں پہ ایک بنایا تھا کیا، نارتھ ساؤتھ ویسٹ اور ایسٹ. ہم نے پڑھ لیا ہے کون سا، ساؤتھ ایسٹ. میں نے بتایا آپ کو ہم نے کیا پڑھا ہے، ساؤتھ ایسٹ. آج ہم پڑھیں گے ویسٹ ایشیا کا، پورے بر اعظم کا ویسٹ والا سائڈ. ایشیا کے ویسٹ والے پارٹ کو ہم دیکھیں گے. پہلے میپ بنا لیتے ہیں، میپ کے بعد ہم تھوڑا سا نا اس کو اسٹڈی کر لیں گے. پہلا اسی طرح آپ بنائیں گے، اس کے بعد آپ یہاں نیچے آئیں گے، اسی طرح نیچے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے نا اس طرح جائیں گے، اور یہاں سے پھر یہ بنے گا. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. بڑا آسان ہے اپنا یہ ریجن بنانا. اچھا، ویسٹ ایشیا کو دوسرا نام بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں لیونٹ ریجن. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ لیونٹ اپنا ریجن. لیونٹ ریجن بھی بولتے ہیں، ویسٹ ایشیا بھی بولتے ہیں. لیونٹ ریجن بھی اس کو نام ہے اس کا، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، لیونٹ ریجن. اچھا، لیونٹ ریجن یا ویسٹ ایشیا میں بالکل ہم 5 ملک پڑھیں گے. ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان سے 5 ممالک کا ہم ڈسکس کریں گے لیونٹ ریجن کے اندر یا ویسٹ ایشیا کے اندر. ایشیا کے ویسٹ میں کتنا ملک ہے بیٹا؟ 5، اونلی 5. ہم یہاں پہ کتنا پڑھیں گے؟ اونلی 5 ملک پڑھیں گے. میں نے 1 2 3 تو بنا دیے، 3 تو یہاں پہ میں نے بنا دیے، ایک اور بھی بنا دیتا ہوں میں یہاں پہ. تو یہاں سے بیٹا ایک بنا لیتے ہیں ادھر، اس کو نا تھوڑا سا اس طرح بنا لیتے ہیں، یہ نیچے بنا لیتے ہیں. 1 2 3 4، ایک میں بنا دیتا ہوں، اس کے 2 پارٹ. ایک ملک ہے، پارٹ 2، ایک ہی کنٹری ہے، اس کے حصے 2 بنا. اب میں ان کے نام لکھ دیتا ہوں اوپر جو ہے نا، یہ جو ہے نا بیٹا یہ ہے لبنان. کون سا ہے بیٹا؟ لبنان. اور یہ جو ہے نا یہ اسرائیل. کون سا بیٹا؟ اسرائیل. یہ جو ہے نا فلسطین ہے. یہ اور یہ دونوں پارٹ کس کے؟ فلسطین. یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، فلسطین. فلسطین کا اس کو کہتے ہیں ویسٹ بینک. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ اس کا نام ہے ویسٹ بینک. اس کا نام ہے غزہ. کیا ہے بیٹا؟ غزہ. غزہ اسٹریپ بھی کہتے ہیں اس کو انگلش میں، غزہ پٹی بھی کہتے ہیں اس کو. پٹی ہے نا، یہ ایسی پٹی ہے نا، تو آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ جو ہے سیریا ہے. یہ کون سا ہے بیٹا؟ سیریا، شام. یاد ہو جائے گا بیٹا. اب اس کے بعد ہے جارڈن. یہ کون سا ہے بیٹا؟ جارڈن. بالکل 5 کنٹریز ہیں. نارمل کوسچن اس میں بنتے ہیں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو کوسچن بن چکے ہیں یا جو کوسچن بننے والے ہیں نیکسٹ کوسچن کے اندر، نیکسٹ پیپر کے اندر، وہ میں آپ کو بتا. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتانے جا رہا تھا. یہ اسی طرح ایک میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں. یہ جو جگہ ہے نا بیٹا، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے اسی لیے بتانے جا رہا ہوں. اس کو کیا نام ہے؟ کوہ طور. ایک جگہ ہے یہاں پہ. یہ پارٹ از دا مصر، ایجپٹ کا حصہ ہے. یہ حصہ کس کا ہے بیٹا؟ کوہ طور والا پارٹ ایجپٹ کا ہے. اچھا، یہ میں نے کیا بنایا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا؟ نہیں ہوا. ریڈ سی بنایا ہے میں نے. کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے ریڈ سی. یہ پانی ہے بیٹا. یہاں پہ ایک نہر کھودی گئی تھی. کون سی نہر ہے بیٹا؟ یہ سوئز کینال. ریڈ سی کو کس سے ملایا گیا تھا؟ یہ میڈیٹرین سی ہے بیٹا. یہاں تک کون سا ہے؟ یہ سارے کا سارا ادھر میڈیٹرین سی ہے. تو میڈیٹرین سی کو کس سے ملایا گیا بیٹا؟ ریڈ سی کے ساتھ. کس نہر کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کو؟ سوئز کینال. کیا ہے بیٹا؟ سوئز کینال. سوئز کینال کی لینگتھ کے بارے میں پوچھ لیتا ہے. 193 کلومیٹر. 193 کلومیٹر یہ پوچھ لیتا ہے. اب یہ کہاں پہ ہے؟ مصر کے اندر ہے. تو یہ اگر مصر کا پارٹ ایک ادھر ہے تو باقی مصر کے اندر ہی ہوگا نا. تو ایجپٹ کے اندر ہے.
इजिप्ट के अंदर एक कैनाल है जिसका नाम है सुइज कैनाल। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ मिला रहा है, इस साइड पे हमने कुछ चीजें क्लैरिटी कर ली। नेक्स्ट उधर हम चलते हैं, जॉर्डन की बात करते हैं। तो जॉर्डन का जो अपना कैपिटल है वो क्या है? जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान। अम्मान क्या है बेटा? अम्मान। जॉर्डन का कैपिटल अम्मान। अब इसकी करेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें क्लियर करते जाते हैं। दीनार, दीनार। अब उसके बाद हम इसराइल की करेंसी की बात कर लेते हैं। तो ये आता है, क्वेश्चन आता है, शेकल। इसराइल की करेंसी का नाम क्या है बेटा? शेकल। अच्छा, ये जो फलस्तीन वाले हैं ये पाउंड इस्तेमाल करते हैं। क्या बेटा? फलस्तीन वाले पाउंड इस्तेमाल करते हैं। 2-3 करेंसी इस्तेमाल करते हैं, शेकल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पाउंड भी इस्तेमाल करते हैं, दिनार ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप पाउंड ही याद रखना है फलस्तीन के कौन। अब लेबनान की हम बात कर रहे हैं, ऊपर इसका कैपिटल है बेरूत। क्या बेटा? बेरूत। बेरूत इसका कैपिटल हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी जो अपना करेंसी है वो पाउंड है। लेबनान की करेंसी क्या है बेटा? पाउंड है। सीरिया, सीरिया की जो अपना करेंसी है वो भी पाउंड है। अच्छा, इसकी कैपिटल जो है इसका सीरिया का क्या है? दमिश्क है। हाँ, इसराइल का जो कैपिटल है वो यरूशलेम। यहाँ पे एक शहर है, क्या नाम उसका? यरूशलेम। फलस्तीन का इसका है रमला। रमला ये आया हुआ है क्वेश्चन। फलस्तीन का कैपिटल रमला, इसराइल का कैपिटल यरूशलेम। अब इसका भी आता है, गजा जो स्ट्रिप है इसका भी आता है, इसका है खान यूनिस। इसका क्या है बेटा? खान यूनिस। यहाँ पे एक शहर है खान यूनिस, गजा का। अब दूसरी बात, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन, एक तंजीम है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजीम का नाम है हिजबुल्लाह। तंजीम का नाम है बेटा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का ताल्लुक कहां से है? लेबनान। हिजबुल्लाह किसकी तंजीम है? लेबनान। हिजबुल्लाह किस मुल्क में है? लेबनान के अंदर है। अच्छा, हिजबुल्लाह का जो बनाने वाला था या मतलब फाउंडर था या कब बनाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। 1982 कब बनाया गया था? 1982 के अंदर हिजबुल्लाह 1982 के अंदर बनाया गया था। इसका जो फाउंडर था या इसका बनाने वाला जो था हसन नसरुल्लाह। क्या है बेटा? क्या मतलब फाउंडर नहीं समझे उसको, फाउंडर जो भी था इसका फाउंडर इसकी वजह से ज्यादा थे। हिजबुल्लाह को बनाने में बहुत सारे लोग का हाथ था। अब इसका जो इस टाइम मौजूदा जो बैठा है वो है हसन नसरुल्लाह। ये आपको जानना चाहिए। हसन, ये पूछा जा चुका है एमसीक्यू। एक और एमसीक्यू पूछा जा चुका है। एक बंदे का नाम लेता है, वो कहता है खलील जिब्रान। नाम क्या है बेटा? खलील जिब्रान। अच्छा, खलील जिब्रान एक मुस्लिम फिलोसफर है। ये कौन है बेटा? मुस्लिम फिलोसफर है। खलील जिब्रान मुस्लिम फिलोसफर है। इसका ताल्लुक लेबनान से। ये पूछता है, या तो वो पूछता है कि लेबनान का कोई मशहूर फिलोसफर बताए, या फिर वो पूछता है कि खलील जिब्रान का ताल्लुक कहां से था? लेबनान। अच्छा, ये कौन थे ये फिलोसफर? क्या थे बेटा? मुस्लिम साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ऐसे कह सकते हैं, नहीं कहते, मतलब फिलोसफर ही बेहतर है। मतलब फिलोसफर इसको कहते हैं। फलसफा जिस जो अपना फलसफा पेश करे, जो अपनी कोई थ्योरी पेश करे, फिलोसफर था। तो इसका ताल्लुक भी बिल्कुल। अच्छा, मैं लेबनान के बारे में एक और सीखो, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। लेबनान के बारे में बेटा क्या है? लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। ये याद रखिएगा बेटा, लेबनान को कहते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। एक लेबनान का स्पोर्ट है बैरूत, जिसका नाम बैरूत सी पोर्ट। बैरूत कैपिटल भी है और बैरूत सी पोर्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैरूत सी पोर्ट भी है और बैरूत इसका कैपिटल भी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, मशहूर फिलोसफर भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ी सी सीरिया को देख लेते हैं। सीरिया की न्यूज एजेंसी है जो मशहूर है, जो बार बार पूछता है, सना। सना सीरिया की न्यूज एजेंसी है। क्या है बेटा?
न्यूज एजेंसी, सीरिया की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है बेटा? सना। अच्छा उसके बाद एक और चीज भी पूछ लेता है यहाँ पे अपना एक दरिया गुजरता है दमिश्क के हवाले से पहले पूछ लेता है कि एक बंदा था, उसका नाम एमसीक्यू आया है पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर्स में। वो कहता है कि सलाहुद्दीन अयूबी कौन था बेटा? सलाहुद्दीन अयूबी, जो पठानों का मतलब सलाहुद्दीन अयूबी को अफगानिस्तान का बाबा भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान भी कहते हैं, या बाबा अफगानिस्तान भी कहते हैं सलाहुद्दीन अयूबी को। अफगान था ना, अफगानों का, या अफगानी भी था एक, उसका नाम था वो भी अफगानिस्तान से ताल्लुक है। ये इसका जो मज़ार है ना वो दमिश्क के अंदर है, कब्र है। ये पूछता है सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र कहाँ पे है बेटा? दमिश्क के अंदर है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे एक दरिया गुजरता है, इधर से आता है, इधर से शाम के अंदर आता है, यानी कि एक दरिया जिसका नाम है यरमूक, यरमूक रिवर। ये भी क्लियर कर लें, यरमूक रिवर। अच्छा ये यरमूक रिवर के किनारे पे ऊपर एक जंग हुई थी जिसका नाम है जंग यरमूक, हुई थी ना बेटा? याद होगा आपको। ये जंग यरमूक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हजरत उमर के दौर में हुई थी। किसके दौर में हुई थी? हजरत उमर के दौर में हुई थी। तो डेट भी पूछ लेता है कभी, 636 में हुई थी। हजरत उमर का दौर था 35 में, हजरत उमर जो ना खलीफा बने थे। कब बने थे बेटा? 35 में, 635 में हजरत उमर खलीफा बने थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की डेथ हुई थी, डेथ के बाद यानी कि 34 में हजरत अबू बकर सिद्दीक की डेथ होती है, 34 एंड हो जाता है, 35 में हजरत उमर खलीफा बन जाते हैं। तो हजरत उमर खलीफा बनते हैं तो अपने हुकूमत के दूसरे साल 36 में जंग यरमूक लड़ते हैं। यरमूक रिवर के किनारे पे लड़ते, यरमूक रिवर के किनारे के ऊपर शाम के मुल्क के पास जंग यरमूक। ये भी एडी की बात हो रही है, अगर ये भी आपको समझना आए तो एडी की बात हो रही है। ये रूमियों के खिलाफ हुई थी, ये भी आपको पता। ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया था, ये मुसलमानों का ये जंग किसके साथ हुआ था? रूमियों के खिलाफ। एक तरफ रूमी थे और दूसरी तरफ मुसलमान थे, रूमियों के खिलाफ ये जंग यरमूक हुई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अहम क्वेश्चन अपना, एक इलाका है, एक जगह है, ये इलाका मैं वैसे काउंट कर रहा हूँ इलाके, इस इलाके का नाम है सोडोम। क्या है बेटा? सोडोम। अच्छा सोडोम, सोडोम बात मेरी गौर से सुने, सोडोमी क्या लफ्ज़ है? सोडोमी। सोडोमी का असल में इंग्लिश में जो मानी है वो होता है कि सेम सेक्स करना, सेम सेक्सुअल वगैरह ये जो चीजें होती हैं। इस तरह लूत की कौम यहाँ पे आबाद थी, सोडोम के ऊपर कौन आबाद थी यहाँ पे? कौम लूत। लूत की कौम का काम क्या था? सेम सेक्स। तो ये सोडोम इसका नाम, इस लूत की कौम यहाँ पे आबाद थी सोडोम के ऊपर। तो यहाँ पे एक दरिया है, अब मैं दरिया बना रहा हूँ, ये देखें इधर दरिया बन गया। अच्छा ये सोडोम हो गया, सोडोम के पास एक मतलब इसराइल में ये बॉर्डर के ऊपर एक और चीज बना, इसका नाम हम रख देते हैं डेड सी। क्या बेटा? डेड सी। डेड सी भी यहाँ पर है, सोडोम भी यहाँ पर है। तो सोडोम आबादी है, किस दरिया के किनारे पर है? जॉर्डन रिवर। कौन सा दरिया है बेटा? जॉर्डन रिवर। जॉर्डन दरिया के किनारे के ऊपर कौन सी कौम आबाद थी? कौम लूत। कौम लूत किस जगह पे? सोडोम की जगह पे। सोडोमी का मतलब भी आपको पता है कि सोडोमी किस चीज को कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट चीज जो बताने जा रहा हूँ, डेड सी। डेड सी इसराइल के अंदर है या इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है, डेड सी। अच्छा डेड सी इज नॉट अ सी, डेड सी इज वन ऑफ अ लेक। डेड सी पहले क्या हुआ करती थी? लेक हुआ करती थी, अब उसका नाम डेड सी है तो कोई बात नहीं। इसी तरह दूसरा नाम है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, कैस्पियन सी इज अ लेक, ये भी आपको पता है। तो डेड सी की मैं बात करूं, डेड सी के हवाले से क्वेश्चन पूछता है कमीशन के एग्जाम में, पूछा गया है, वो एमसीक्यू है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड। क्या बेटा? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड। लैंड पूछे या वर्ल्ड पूछ ले
तो दोनों आपने बताने, लैंड पूछे या वाट बोले, डेड सी जो है ना ये लास्ट पॉइंट है। अच्छा एक और बात यहाँ पे ना अल्लाह की तरफ से ये जो सोडोम है शहर बस्ती, इसके ऊपर एक अजाब नज़र हुआ था कौम लूत के ऊपर। अल्लाह ने पत्थरों की बारिश की, पत्थर नमकीन थे, तो नमकीन पत्थरों से ये सोडोम जो है ना ये तबाह हो गया था, और फिर ये बहते हुए इस दरिया के रास्ते से सीधा डेड सी के अंदर आके गिरे। तो आज अगर पूछ ले तो डेड सी का वाटर जो है वो साल्ट वाटर लेक है, डेड सी साल्ट वाटर है। तो डेड सी के साल्ट टेस्ट होने की वो इतना कहते हैं कि डेड सी के ऊपर आप बैठ के ना पानी के ऊपर अखबार पढ़ सकते हैं, यानी कि आप उसमें नीचे डूब नहीं सकते। डेड सी के बाद ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शायद ये जो है ना याद रह जाएंगे, तो आप इनको ना गौर फिक्र से देखें। तो उसका जो अपना हिजबुल्लाह का मैं बता रहा था, हिजबुल्लाह का जो मैंने पहले बताया था, उसका अब्बास मूसवी उसका फाउंडर था, वो भी आप याद रख लें, 1982 में बनी थी। अभी इस वक्त हसन नसरुल्लाह जो जिसने बनाया था ना हिजबुल्लाह, उसका नाम था अब्बास मूसवी। ये भी मतलब पूछ लेते हैं कभी, हिजबुल्लाह किसने बनाया था? अब्बास मूसवी। इस वक्त कौन बैठा है? हसन नसरुल्लाह। अच्छा 1982 के अंदर ये बना था, 1982 के अंदर ये बना था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हिजबुल्लाह के बारे में ये भी पूछ लेते हैं, ये भी शिया मिलिटेंट ग्रुप, शिया मिलिटेंट ग्रुप तंजीम है, शिया मतलब फिरका जो थे उन्होंने ये तंजीम बनाई थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास है अच्छा टाउन। एक एमसीक्यू पूछता है, एमसीक्यू बेटा याद रखना है आपने, एक टाउन पूछता है, ओल्डेस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड। क्या पूछता है बेटा? ओल्डेस्ट टाउन इन वर्ल्ड। अच्छा वो है जरीचो। क्या है बेटा? जरीचो। अच्छा जरीचो कहाँ पे है? तो ये इसके अंदर ही है अपना इसराइल के अंदर। यहाँ कहाँ पे बेटा? ओल्डेस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बताया मैंने? ओल्डेस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड, जरीचो ओल्डेस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा एक और शहर बता, एक छोटा सा एक जगह है जिसका नाम है हेब्रोन। क्या है बेटा? अच्छा ये एक शहर है छोटा सा, ये बस्ती है, जगह है, उसका नाम है हेब्रोन। हेब्रोन के बारे में मैं आपको क्यों बताने जा रहा था, हेब्रोन की वजह असल में ये है कि हेब्रोन के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र है, हजरत इब्राहिम नबी की कब्र है। कैसे बेटा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पे है? तो आपने बताना है कि ये हेब्रोन के अंदर है, फलस्तीन का एक छोटा सा शहर या टुकड़ा, या इसराइल का आप बता सकते हैं, तो उसका शहर है हेब्रोन। हेब्रोन के अंदर कौन है? हजरत इब्राहिम का मजार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजार कहाँ पे है? हेब्रोन के अंदर है। जरीचो को मैंने आपको बता दिया था। अच्छा एक छोटा सा एक और भी है, इसको कहते हैं बैतुल्लहम। बैतुल्लहम आप बाद में मेरी समझ लो, बैतुल्लहम, बैतुल्लहम भी यहाँ पर है, बैतुल्लहम भी इस जगह पे है। बैतुल्लहम पे क्या हुआ था? बैतुल्लहम उसको क्यों कहते हैं? हजरत ईसा की पैदाइश, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह को क्या कहते हैं? बैतुल्लहम, बैतुल्लहम। अच्छा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यरूशलेम, यरूशलेम फलस्तीन इसराइल, यरूशलेम 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 फलस्तीन, ये तीन मज़ाहिब की इबादत का है, तीन मज़ाहिब की है, एक ईसाइयों की है, एक मुसलमानों की है, एक यहूदियों की है। बार बार बताता है, वो पूछता है कि ये कितने मज़ाहिब की है? ये तीन मज़ाहिब की, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। मैं आपको बताऊं कैसे। यहूदी जो पैरोकार थे, यहूदी जो पैरोकार थे वो इदरीस नबी, या उसके बाद याकूब नबी, या उसके बाद जिस नबी के भी पैरोकार थे वो सारे के सारे यहाँ थे। और अगर मैं ईसाइयों की बात करूं तो ईसा नबी पैदा हुए थे यहाँ पे बैतुल्लहम के अंदर। ईसा नबी अगर उनका यहाँ पैदा हुआ तो उनकी भी इबादत गाह है। मुसलमानों की अगर हम बात करें तो हज़रत इब्राहिम नबी यहाँ पे हैं, तो मुसलमानों के मतलब अंबिया के फादर हैं, तो वो यहाँ पे हैं मुसलमानों। और ये तीनों मज़ाहिब के लिए ये इंपॉर्टेंट है फलस्तीन, इसलिए जंग लड़ रहे हैं, इसके ऊपर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तीनों मज़ाहिब के लिए इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद एक तंजीम बनाई गई थी जिसका नाम था अल-फतह। अल-फतह यानी कि ये फलस्तीन की एक तंजीम है, अल-फतह। अल-फतह
اس کا نام تھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کا بانی یاسر عرفات، فلسطین کا ایک پرائم منسٹر آیا تھا جس کا نام تھا کیا؟ یاسر عرفات. بیٹا فلسطین کا ایک پرائم منسٹر تھا جس کا نام تھا یاسر عرفات. یاسر عرفات نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام تھا الفتح. الفتح الفتح کس نے بنائی تھی؟ یاسر عرفات. یاسر عرفات کون تھا بیٹا؟ فلسطین کا وزیر اعظم تھا، فلسطین کا پرائم منسٹر تھا. تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. الفتح کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الفتح کس نے بنائی تھی؟ الفتح یاسر عرفات. اس وقت جو فلسطین کا پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے وہ بھی الفتح کا ہے. الفتح کا ہے، اس کا نام ہے محمود عباس. کیا ہے بیٹا؟ محمود عباس. محمود عباس اس ٹائم بیٹا الفتح کا ہے. تو اس کے بعد ایک جگہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. تین چار چیزیں ہیں یروشلم کے حوالے سے. ایک تو اس میں ہے ہیکل سلیمانی. کیا ہے بیٹا؟ ہیکل سلیمانی. ہیکل سلیمانی یا سلیمان ٹیمپل. کیا ہے بیٹا؟ سلیمان ٹیمپل. اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی. ایک تو یہ ہو گیا. حضرت سلیمان نبی کے نے وہاں پہ کچھ چیزیں بنائی تھی، ویسے بھی سلیمان نبی نے یہ بیت المقدس وغیرہ یہ جو چیزیں. نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں بیت المقدس. کیا ہے بیٹا؟ بیت المقدس. اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں پہ، وہ ہے مسجد اقصی. مسجد الاقصی. اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پر بیٹا، وہ ہے اپنا بیت اللحم جو پہلے میں نے آپ کو بتایا. یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیت المقدس ایک ہے مسجد الاقصی. اچھا یہ ان میں تھوڑی سی نا کنٹروورشل جو اللہ کا گھر پہلا تھا اس کی جو شکل بلیک، جو گنبد بلیک والا ہے یروشلم کے اندر، وہ ہے اللہ کا پہلا گھر. یہ جو دوسرا ہے گولڈن کلر کا، ٹھیک ہے، یہ بیت اللہ نہیں ہے، یہ پہلا اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ بیت المقدس ہے. یا یہ دوسری بلڈنگز ہے، یہ ایک خلیفہ تھا اس نے تعمیر کرائی. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ تینوں چاروں چیزیں کہاں پہ ہیں؟ یروشلم سٹی کے اندر ہیں. اس کے اوپر بھی جھگڑا چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایشوز چل رہے ہیں. ایک اور چیز بتانا چاہ رہا تھا، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس کا نام ہے گولان ہائٹس. گولان ہائٹس. اچھا گولان ہائٹس یعنی گولان کی چوٹیاں. گولان بھی کہتے ہیں، گولان بھی کہتے ہیں کبھی کبھی. یہ گولہ نہیں ہے، گولان ہو یا گولان ہو، گولان کی چوٹی. یہ کہاں پہ ہے بیٹا؟ اچھا پہلے یہ شام کی تھی، سیریا کی تھی. اب کس کے قبضے میں؟ اسرائیل کے قبضے میں. اب اسرائیل کے قبضے میں. اچھا کب اسرائیل نے قبضہ کیا تھا؟ 1957 کے اندر گولان کے اوپر اسرائیل چڑھ گیا، اسرائیل نے قبضہ کر لیا. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. اس کے بعد دو اسرائیل کا پرانا کیپٹل یروشلم تو اب کیپٹل بنا. یروشلم تو پہلا جو کیپٹل تھا اس کا نام ہے تل اویو. تل اویو اسرائیل کا پرانا کیپٹل تل اویو. تل اویو اسرائیل کا پرانا کیپٹل تل اویو. اس کا اور ایک شہر تھا، مشہور شہر ہے جافا. کیا ہے بیٹا؟ جافا. جافا بھی اسرائیل کا ایک مشہور شہر ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، ایک میں چیز آپ کو بتانے جا رہا تھا اور وہ بتا کے نا انشاءاللہ لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. 11 ریجن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. 11 ریجن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نیکسٹ پہ. اچھا ایک اور چیز، شام کے اندر وہ پوچھتا ہے کہ اصحاب کہف. کیا بیٹا؟ اصحاب کہف کہاں کے تھے؟ شام کے. اصحاب کہف یا غار جو تھی، یہاں پہ صحابہ 4 اصحاب جو ہے نا اندر جا کے بیٹھے گرے، اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا. تو وہ مطلب ڈاگس کے حوالے سے بھی پوچھ لیتا ہے، کبھی بھی انسکیوز آتا ہے کہ اصحاب صاحب کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ تو کتا تھا، ڈاگ تھا. تو جنت میں کون سا جانور جائے گا؟ یہ اسی کو پوچھ لیتا ہے کہ کتا، وہ جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. ایک یہ بھی پوچھ لیتا ہے. ایک اور اصحاب کہف کہاں موجود ہے؟ شام کے اندر ہے، سیریا کے اندر اصحاب کہف. یہ بھی ایم سی کیو بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو، یاد رکھیں.
اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارا جو کوشچن ہے وہ ایک صرف غزہ کے حوالے سے ایک شیڈول رہتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے. غزہ میں ایک تنظیم، اس تنظیم کی میں بات کر لوں تو غزہ کی ایک تنظیم حماس. اچھا، غزہ پٹی کے اندر ایک تنظیم جس کا نام ہے حماس. حماس کو کس نے بنایا؟ پہلا تو یہ کوشچن بنتا ہے. حماس کا جو فاؤنڈر تھا وہ تھا شیخ احمد یاسین. کیا تھا بیٹا؟ شیخ احمد یاسین. اچھا، شیخ احمد یاسین کے حوالے سے آتا ہے ایک کوشچن. شیخ احمد یاسین الازہر یونیورسٹی مصر کا پڑھا ہوا تھا. یہ MCQ پڑھا. کہاں کا بیٹا؟ الازہر یونیورسٹی جو کہ مصر میں ہے. کہاں پہ ہے بیٹا؟ مصر کہتے ہیں یا اپنا ایجپٹ کے کیپٹل کے اندر ہے، کیرو کے اندر. کہاں ہے بیٹا؟ کیرو کے اندر، مصر کے اندر ایک یونیورسٹی ہے الازہر یونیورسٹی. MCQ پوچھتا ہے کہ الازہر یونیورسٹی کہاں پہ موجود ہے؟ کیرو کے اندر، مصر کے اندر. اس کا پڑھا لکھا تھا شیخ احمد یاسین. اس نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام ہے حماس. کب بنائی تھی؟ 1987 کے اندر، 1987 کے اندر اس نے بنائی تھی اپنا حماس. اچھا، اس کے بارے میں ایک اور ابھی کرنٹ افیئر کے حوالے سے پوچھ لیتا ہے. اس کا جو ہیڈ تھا جس کا نام تھا اسماعیل ہنیہ. اچھا، اسماعیل ہنیہ کا قتل ہوا 31 جولائی 2024 کو. 31 جولائی 2024 کرنٹ افیئر کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اس کی ڈیتھ ہوئی یا مارا گیا. کہاں مارا گیا؟ ایران کے کیپٹل تہران. ایران کی کیپٹل تہران میں 31 جولائی 2024 کو اسماعیل ہنیہ کا قتل ہوا. اس کے بعد جو ہیڈ بنا ہے وہ جو ہے وہ ہے میرے خیال میں اس کا نام جو تھا وہ تھا یحییٰ سنوار. یحییٰ سنوار اس کو کہتے ہیں. یحییٰ ویسے تو 31 کو یہ سلیکٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں 7 کو اس نے مکمل کمپلیٹلی 7 اگست کو اس نے مکمل کمپلیٹلی سنبھال لیا تھا سب. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اچھا اس کو دفن کہاں کیا گیا یہ بھی پتا ہونا چاہیے. دوحہ کے قطر کا دارالحکومت کیا ہے؟ دوحہ. اسماعیل ہنیہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ قطر کے اندر دوحہ. اچھا، یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا نواز ایران کے اندر کس نے پڑھا؟ علی خامنائی، جو اس پر امام ہیں شیعہ گروپس کے یا اس ایران کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اس نے یہ جنازہ پڑھا اس کا. تو اس کے بعد یہ قطر دوحہ کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا اور وہاں پہ اس کو دفنایا گیا. اب اس ٹائم یحییٰ سنوار جو ہے نا اس ٹائم جو بیٹھا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ لیونٹ ریجن تھا. یرموک، رائیور وغیرہ میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. اب ایک اور چیز بھی اس میں چل رہی ہے. ایک تنظیم ہے القسام برگیڈ حماس کے اندر. اس کا نام کیا ہے بیٹا؟ القسام برگیڈ. اچھا، القسام برگیڈ جو ہے نا یہ بھی حماس کا ساتھی ہے. حماس کے ساتھ مل کے یہ حملے کرتے ہیں. یہ بھی ملیٹنٹ گروپ ہے، پولیٹیکل نہیں ہے. یہ بھی حماس بھی ملیٹنٹ گروپ ہے. الفتح جو ہے نا یہ ملیٹنٹ بھی ہے اور پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتا ہے جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، جو آپ کو پتا ہونا. ملیٹنٹ وہ ہوتا ہے صرف جنگجو ہوتے ہیں، اس میں لڑتے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا نام ہے ISIS. یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے. یہ بہت سارے سیریا کے اندر، ویسے شام کے اندر پایا جاتا ہے، شام اور عراق میں پایا جاتا ہے. IS یہ بھی آپ کو کنفرم کر لینا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. IS ایک تنظیم ہے. IS. اچھا بیٹا، یہ IS سے آپ کو نظر آ رہا ہے
इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है बेटा, इराक एंड सीरिया का इस्लामिक स्टेट, यानी ये बता रहे हैं। अच्छा, इसमें उर्दू में इसमें कहते हैं दाइश, क्या कहते हैं बेटा इसको उर्दू में? दाइश कहते हैं। दाइश से आपको ये भी नजर आ रहा है, द इस्लामिक इराक एंड शाम, ये जिस तरह वो ऊपर है इसी तरह वो नीचे भी बता रहा है। दाइश के हवाले से भी आपको ये क्वेश्चन जो है ना होना चाहिए पता। तो इसका जो बनाने वाला था वो था अबू मूसा ज़रक़वी, 1999 में बनाया गया था अबू मूसा ज़रक़वी। कौन था बेटा? अबू मूसा ज़रक़वी ने ये बनाया था, तो 1999 में बना। अबू हफ्जुल्लाह अल-करशी, अबू हफ्जुल्लाह अल-करशी, अच्छा ये जो है इस टाइम इसका हेड है। अबू हफ्जुल्लाह अल-करशी ये इस टाइम इसका हेड है दाइश का, 1999 में बना था। तो अबू मूसा ज़रक़वी ने बनाया था। ISIS का मतलब भी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और दाइश का मतलब भी यही है, द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम। दाइश इसका मतलब यही है, मुखफा पूछ ले, 99 में बना था अबू मूसा ज़रक़वी। अच्छा ये तबाह हो गई है, ये सारी की सारी के दोस्त थी अल-कायदा की। मैं आपको बताऊं इसका जो फाउंडर है ना अबू मूसा ज़रक़वी, ये अल-कायदा से निकला हुआ बंदा था, यानी कि उसामा बिन लादेन की पार्टी का बंदा था, या मुल्ला उमर का जो कहता है या उसामा बिन लादेन का, उसमें से निकला था। यहाँ से निकल के उसने अपनी तंजीमें बना ली थी। ये सारे के सारे शियों के खिलाफ लड़ते थे, जंग करते थे, उनको मारते थे। तो सबसे पहले इन्होंने हमला किया था यूनुस के मज़ार के ऊपर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मज़ार के ऊपर इन्होंने हमला करके उसको गिरा दिया था। तो सेकंड के ऊपर हजरत बीबी ज़ैनब के मज़ार को गिराया था, बीबी ज़ैनब के मज़ार का हमला करके बॉम्ब के साथ उड़ा दिया था। तो इसके बाद इसके शियों ने, ईरान ने एक बनाई थी ब्रिगेड, उसका नाम है अपना एक तंजीम बनाया था उसका अल-ज़ैनिब्यून ब्रिगेड, उसने इसके अगेंस्ट बनाया था ISIS के। क्या है बेटा? अल-ज़ैनिब्यून ग्रुप या ब्रिगेड, क्या है बेटा? अल-ज़ैनिब्यून ब्रिगेड। अल-ज़ैनिब्यून ब्रिगेड इसके बाद बनाया गया था, जब इन्होंने 2005 में बीबी ज़ैनब के मज़ार पे हमला किया। 2005 के अंदर बीबी ज़ैनब के मज़ार को बहुत सारा नुकसान पहुंचा था। इसकी मुखालफत में ईरान ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम है अल-ज़ैनिब्यून ब्रिगेड। अल-ज़ैनिब्यून ब्रिगेड ने अब इस दाइश को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, रोक दिया, बहुत मतलब छक्कड़े उड़ा दिए उसके, मार मार के उसको। अल-ज़ैनिब्यून ब्रिगेड ईरान की एक तंजीम, शिया मिलिटेंट ग्रुप पर ये बनाई गई थी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए अल-ज़ैनिब्यून ब्रिगेड कहाँ की, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके अगेंस्ट में बनाई गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, कब बनाई गई थी। 5 के बाद ही बनाई गई थी, क्योंकि 5 में बीबी ज़ैनब के मज़ार को गिराया गया था, उसके बाद ये मौजूद। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, नेक्स्ट टाइम जो हमारा जो लेक्चर होगा वो, अच्छा वैसे एक शहर में बता दूं आपको, दुनिया का सबसे पुराना शहर बेबीलोन को कहते हैं। दुनिया का पुराना शहर कौन सा है? बेबीलोन। अच्छा बेबीलोन को कहते हैं कि बेबीलोन 2 शहर है। बेबीलोन एक तो जॉर्डन के अंदर पाया जाता है, एक इराक में पाया जाता है, लेकिन असल में इराक वाला जो बेबीलोन है वो जो है ना ओल्डेस्ट शहर बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इराक जो है ना, इराक में पुरानी तहजीब इराक में ही थी, मेसोपोटामिया तहरीक जिसको हम कहते हैं। मेसोपोटामिया सबसे पहले इराक दरिया फुरात और दरिया दजला के दरमियान में आके आबाद हुई थी, तो वहाँ पे एक शहर आबाद किया गया था, उस शहर का नाम बेबीलोन था। तो इसीलिए उस शहर का नाम बहुत पुराने तारीख में मिलता है। तो बेबीलोन इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो आपको सिर्फ यही पता नहीं बेबीलोन इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट शहर कौन सा है? तो ओल्डेस्ट टाउन की मैंने आपको पहले बता दिया, जेरिको इज द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड। जेरिको इज द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड। तो अंबिया की मैं बात करें, ज्यादातर हमारा अगर दुनिया की हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जो है ना यही है, मेसोपोटामिया वगैरह, ये इराक शाम, ये जो फलस्तीन वगैरह ये बहुत पुराने। क्योंकि हज़रत इब्राहिम की बात हम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे नज़ार्थ के अंदर, हज़रत इब्राहिम की बात करें तो नज़ार्थ के अंदर या हेब्रोन के अंदर उनकी कब्र मौजूद है। तो ये सारे यहाँ पे ही रहा करते, तो इसीलिए तो ये अरब ममालिक में से सब एशिया का पार्ट है, ये वेस्ट एशिया का पार्ट है। तो वेस्ट एशिया बहुत पुराना है, बहुत पुराना। वेस्ट और इसी तरह इराक में पढ़ेंगे, ईरान में पढ़ेंगे, बहुत पुरानी तारीख इनकी मिलती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करें, इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा हाजिर हैं। थैंक यू।